ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ +2 ପ୍ରାୟ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଗୁରୁ ମୋର ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ପରିଜନ ମୁଁ +2 ସେତେବେଳେ ହରିଦ୍ୱାର ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜ ଯାଇକି ସେଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଆସିକି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉପାସନା ମୁଁ କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରୁଥିବେ ସେଇଥିପାଇଁ କୈବଲ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଫଟୋ କୈବଲ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ହଉ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ମୋର ଦାଦା ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି ବାଇଦର ଭାଇ ବୋଲିକି ଆମର ଗୌରାଙ୍ଗ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ +2 ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଧାରା ନେଇଥାନ୍ତି ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିକି କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେବେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ସେମାନେ ଗୀତଟି ଗୋଟେ ଭଜନଟି ବାଜେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ଭୋର 4ଟା ବେଳୁ ସେ ଲଗେଇଦେବେ କ'ଣ ସେ ଗୀତଟି ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିଲା ନା ଅଛୁଆଁ ଦିଅଙ୍କୁ ଦେଲି ଛୁଇଁରେ ମୋର ମନ ଗଲା ନଈରେ ଅଛୁଆଁ ଦିଅଙ୍କୁ ଦେଲି ଛୁଇଁରେ ମୋର ଦେହ ମନ ଗଲା ନଈରେ ମଥା ନଈ ଲୋଟି ଗଲା ତା ଚରଣ ତଳେ ମଥା ନଈ ଲୋଟି ଗଲା ତା ଚରଣ ତଳେ କେତେ ସୁଖ ଲେଖା ଥିଲା ଏ ପୋଡ଼ା କପାଳେ କେତେ ସୁଖ ଲେଖା ଥିଲା ଏ ପୋଡ଼ା କପାଳେ ତ ନଥିଲି ମୋହିରେ ସେ ତ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାଇରେ ଅଖିଳ ଦେଲି ଛୁଇଁରେ ମୋର ଦେହ ମନ ଗଲା ନଈରେ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି ଅଛୁଆଁ ଦିଅଙ୍କୁ ଦେଲି ଛୁଇଁରେ ମୋର ଦେହ ମନ ଗଲା ମୋର ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତଟି ଶୁଣି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ବୋଲି ଅଛୁଆଁ ଦିଅ ପୁଣି କିଏ ଅଛନ୍ତି ୟାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଦେହ ଅଛୁଆଁ ହେଇଯିବ ମୋ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଲଗାନ୍ତି ମୋତେ ଦିନେ ସେ ନେଇକି ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ମାହାଙ୍ଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ କିଛି ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ମୋର ନଥିଲା ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏତେଟା ପଢ଼ିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଥାଆନ୍ତି ଉପରେ ଥାଇକି ଠାକୁର ଟିଭି ପରଦା ଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ଲାଗିଥାଏ LCD ତା ଦେହରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଜଣକୁ ସେ ପଠେଇଲେ କହିଲେ ଯିଏ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ ବୁଝିଲେ ତାକୁ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ ଡାକିଲେ ମୋ ଦାଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆକୁ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି ତ ନୂଆ ଆସିଛି ଦାଦା ମୋ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ମୋର ସାନ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକନି ୟାଙ୍କୁ କେବଳ ଡାକ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଯିଏ ମୋତେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ରହିଗଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଲ୍ଟେ ଲାଗିଥାଏ ମାନେ ଇଏ ରହିଗଲେଣି ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଜାଗା ଇଏ କ'ଣ ଭିତରେ ଥିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା କ'ଣ ଭିତରେ ଅଛି କ'ଣ କାଳେ କ'ଣ ହେବ ଘଟଣା ଘଟିବ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ସହିତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କଲି ମୋର ଅନୁଭବର କଥା କାହିଁକିନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନୁଭବେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଅନୁଭବ କର ମୂଳ ଭବିଷ୍ୟ ବିଚାର ଏଣିକି କହିବା ଜ୍ଞାନେ ନାହିଁ ଠଳକୂଳ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲକୁ ଆପଣ ଆସିନାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବତାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଇଏ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ଯଦି ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଲି ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଠାକୁର ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତି ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ କରି ନଇଁ କରି ମୁଁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଲି ଦୂରରେ ମୋତେ ଭୟ ଆହୁରି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି ବୋଲି କିଏ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଦୂରରେ ସେ କେବଳ ଠାରିଦେଲେ ବସ ମୁଁ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ମୁଁ 4 ଥର ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଥିଲେ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଗୁରୁ ମୋର ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ତପନିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉପାସକ ତଥାପି ମୁଁ ଡରିଗଲି ମୋର ଏଠିକି ଆସିଛି ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି ମୋତେ ବସିବାକୁ କହିଲେଣି କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଥିରିକିନି ବସିଗଲି ସେଠି ପଦୁଟିଏ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଆଗକୁ ସବୁ ଆମରି କାମ ହିଁ ହେବ ତୁମେ ଯାହା ହଉ ଆମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଆମ କାମ କରିବ ପ୍ରଭୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଜନ୍ମ ଇଏ ଥରୁଟିଏ ଗଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଥିରିକିନି କହିଦେଲି ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିଲି କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ଇଏ ତ ପଦେ କହିଦେଲେ ଅନୁଭବର କଥା ଇଏ
पदुटीए से कहीदे मुझे आसिली पुणी आउ थे मोर बुझीपारे पुणी आउ थे मत नहीं गली मुझे गोटे कारण जाइली भविष्य किसी जानापी जनकर भविष्य विषय रोगरे पड़ी मुझे जानी ये सत कथा ये मंच उपर मुझे कहूँ जनकर भविष्य जाना जाइली जड़े रोगरे पड़ी मुझे पचारि ठाकुर ठाकुर मुझे आपण को विश्वास अविश्वास यही हूँ मोर परीक्षा आपण प्रकृत में आपण सत्य ठाकुरे ना आउ कौन आपण ईश्वर ना आउ कौन आप अव्यक्त मंडल आसी ना आउ कौन मुझे जाना चाहूँ यहीटा कहतु घटना कौन घटव गोटे कथा जहाँ कही द्वितीय थर मुझे जो जाइली जहाँ कही 6 मास भितर फलीभूत है बोल श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की पुणी तृतीय थर गली पुणी तृतीय थर आउ थे जो यहाँ फलीभूत हो गला मोर विश्वास आसीगला जो विश्वास आसीगला मु पुणी तृतीय थर जाइली ए पर्यंत ठाकुर को मु स्पर्श करी नथिली 2 थर जाइली किंतु तृतीय थर जिते मु ठाकुर को स्पर्श कली मु देखी गोटे जिनिस अनुभव मोर आसला बुझे अनुभव आसला प्राण सजनी रे जहाँ मु देखिली आज प्राण सजनी रे जहाँ मु देखिली आज कहिबा लोकर मन को न आसे कहिबा लोकर मन को न आसे सुनिबा लोक को लाज प्राण सजनी रे जहाँ मु देखिली आज प्राण सजनी रे जहाँ मु देखिली आज मु कहिले मध्य का मो मन को पाऊनी कि जे सुनिबा मध्य से विश्वास कले नाही कौन ना पुरुष होइण लिंग तार नाही नारी होई नाही जोनी पुरुष होइण लिंग तार नारी होई नाही जोनी अति आनंद रे विहार करंती अति आनंद रे विहार करंती नाही दिवस रजनी प्राण सजनी रे जहाँ मु देखिली आज प्राण सजनी रे जहाँ मु देखिली आज मु पढ़ी थी मालिकार यही पद अच्युतानंद लिखिते मो मालिका बहुत आगुरी कहूली मु पढ़ी यही कथा जे कली जुगरे जी प्रभु आसबे नर शरीर रे सी पुरुष होइन लिंग तार नथिबो कि नारी होई नथिबो जोनी मुझे पुरुष ही नथिबो नारी होई नथिबो सी अव्यक्त मंडल आसीथिबे मालिकार अच्युतानंद लिखिचंदी किंतु मु सेही दिन एटा पढ़ी देइथिली किंतु वास्तवता को मु अनुभव कली जेतबेले तृतीय थर मु जाइथिली प्रभुଙ୍କ निकट को देखिली अनुभव कली से पुरुष ना से नारी ना 600 वर्ष तले अच्युतानंद महापुरुष तालपत्र लेखन लिखिते कागज कलम उद्भावन होता से जिनटा को तृतीय बार अनुभव कली बुझे आउ चतुर्थ थर पुणी गली ठाकुर जो स्थूल शरीर थे से आउ गोटे देखिली श्रीवत्स बोली एक द्विज हृदय माइला नात तुम्भे हृष्ट होई हसिला तुम्भ महिमा अंत श्रीवत्स ब्राह्मण मारी से पाद चिन्ह अच्युतानंद महापुरुष जहाँ मालिकार लिखिते जी अव्यक्त मंडल प्रभु कलिकी आसबे कली जुगरे अरूप रूप हो श्रीवत्स अंकित पाद चिन्ह छाती में थी ये कथा महापुरुष मालिकार लिखिंट ताहा मुझे चतुर्थ थर जो स्थूल शरीर जाइली स्थूल शरीर ठाकुर थिला बेले ये जिनस मुझे देखी ये चारि थर जीवा भितर 2 थर मु अनुभव करना मो निज परीक्षा करिया जाइए कि यही 2 थर मु ठाकुर को अनुभव कली बुझे अनुभव कली ना ये ठाकुर अच्युतानंद से कथा मालिका लिखी सारा जगत आगू मानव केतबेले ना ठाकुर बोली न केही न मानिबे जन बाबू न मानिबे जन आसी होई जीव मिनसनी जान बाबू मिनसनी जान मिनसनी जोग जेतबेले आसीबो सेतबेले सारा जगत ठाकुर बोली मानिबो काहेकि डर भय लागी जीव जगत को भोणी बाबू जगत को भोणी डरिबे नाही जे भगत धारा थिबे जानी बाबू धारा थिबे जानी
शनि जोग बेले सारा जगत को जिते डर भय लगी विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्य यह सब देखा दान वाहन दुर्घटना जनित अकाल मृत्यु बन्या बात्या महामारी रोग व्याधि जो अकाल मृत्यु संसार जोरे बढ़ से सारा जगतवासी जो डरवे से ही समय ठाकुर बोली लोक मैंने जगत सारा जगत मानव आउ से नई करी देवे भगत मो पाद को धोइबा मो पाद को धोई रखिबी मो सुदर्शन चक्र को घोड़ाइबा मो चक्र को घोड़ाई। अच्युतानंद महापुरुष कहले सही को प्रभु रक्षा करिवे नई करिदेवे भक्त मो पाद को धोई रखिबी मो सुदर्शन चक्र को घोड़ाई तांको ही रक्षा करिवे।